ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର 110ଟି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ଉତ୍ତର କହିବି, ତୁମେ ଉତ୍ତର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଏକଦଳୀୟ ଶାସନ। ଭାରତରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଆୟୋଗ 1983 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସରକାରିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୋଟିକ ଜାତୀୟ ଦଳ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି DMK। କୋଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲ କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବର୍ଷଟିକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1975 ମସିହାକୁ। ପୌର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କମିଶନର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ଦଳ ଅଟେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। କିଏ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ। ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତକୁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଭାରତରେ ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଲର୍ଡ ରିପନ୍। ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଧାରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 356 ଧାରା। ମେଧା ପାଟେକର କାହିଁକି ଖ୍ୟାତ ଅଟନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଜେମିଣ୍ଡେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସରପଞ୍ଚ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଦି ହେଗ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶରେ ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚୀନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଧାର ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବିଜେପି। ଭାରତରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସାର୍କର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମିଆଁମାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଚାରୁ ମଜୁମଦାର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନାମ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ପୃଥ୍ୱୀର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଧାରା 17। ତିବ୍ବତକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ରହିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚୀନ। କିଏ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟର ଶାସନ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଫାଗେଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ କେତେ ଗୋଟି ବିଷୟ ରହିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 69ଟି।
भारत में केतोटी राज्य और केतोटी केन्द्र शासित अंचल रही? सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी 28टी राज्य 9टी केन्द्र शासित अंचल। परवर्ती प्रश्न, किए लोकसभा सभ्यों को दलबदल निरोध आईन अनुଯାयी अयोग्य घोषणा करें? सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी बाचस्पति। व्यापक परमाणु परीक्षार निषेध संधि टीबीटी केबे स्वाक्षरित होइथिला? सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी 1996 मसीह। भारत में सतीदाह प्रथा उच्छेद पर क्यों समाज संस्कारक प्रमुख भूमिका ग्रहण करते? सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी राजा राममोहन राय। परवर्ती प्रश्न, पंचशील नीति भारत और कहा मध्य स्वाक्षरित होइथिला? सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी चीन। भारतीय जातीय कांग्रेस क्यों मसीह प्रतिष्ठा होइथिला? सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी 1885। जनसंघर प्रतिष्ठाता किए? सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखार्जी। गणतंत्र रे जनमत को ईश्वरंग मत बोली किए कहिथिले? सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी रूसो। सरोजिनी नायडू और मार्गारेट को आंदोलन जो क्यों प्रदेश रे प्रथम महिला मानक भोट अधिकार प्रदान करा जायथिला? सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी मांद्राज। केंद्र और राज्य संपर्क अनुध्यान और सुपारिश 1983 मसीह क्यों कमिशन गठित होता? केंद्र और राज्य संपर्क अनुध्यान और सुपारिश 1983 मसीह क्यों कमिशन गठित होता? सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए सरकारिया कमिशन। परवर्ती प्रश्न, भारत में संसद साधारण परिस्थिति केंद्र तालिका और डैश तालिकाभुक्त विषय पर आईन प्रणयन करें? सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी जुग्म। परवर्ती प्रश्न, संविधान केउं धारा ग्राम पंचायत पुनर्गठन विषय उल्लेख अच्छी? सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी 40। गणतंत्र भित्तिभूमि हेउची डैश? सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी जनप्रिय सार्वभौमत्व। परवर्ती प्रश्न, भारतर क्यों राज्यर क्यों ग्रामर नक्सलपंथी आंदोलन आरंभ होइथिला? सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी पश्चिम बंग राज्यर नक्सलबारी ग्रामर नक्सलपंथी आंदोलन प्रथमे आरंभ होइथिला। परवर्ती प्रश्न, गोष्ठी उन्नयन योजना को अनुध्यान करने गठित क्यों कमिटी पंचायत राज व्यवस्थार रूपरेख निर्णय करिथिला? सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी बलवंत राय मेहटा कमिटी। ओके, परवर्ती प्रश्न, विच्छिन्नतावाद बा सेपारेटिज्म डैश रो चरम स्वरूप अटे? सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए आंचलिकतावाद। भारत और पाकिस्तान मध्य तास्केंट राजीनामा क्यों मसीह स्वाक्षरित होता? सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी 1966 मसीह। भारत में डैश को प्रधानमंत्री समय पंचायत राज व्यवस्था प्रचलन करा जायथिला? सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। डैश जातीयतावाद युद्ध और साम्राज्यवाद को उत्साहित करे एवं विश्व शांति और अंतर्जातीयतावाद पर विपद सृष्टि करे? सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी उग्र। परवर्ती प्रश्न, डैश राष्ट्र रे द्वैत सरकार परिलक्षित हुए एवं केंद्र और राज्य मध्य क्षमतार सांविधानिक बंटन होता है? सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए संघीय राष्ट्र। इंग्रेज शासन समय रे विभाजन और शासन डिवाइड एंड रूल नीति डैश रो प्रसार पर साहाय्य करुछि? सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी सांप्रदायिकतावाद। परवर्ती प्रश्न, काश्मीर को नहीं भारतर क्यों पड़ोसी राष्ट्र सह विवाद रही? सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए पाकिस्तान। गणतंत्र शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द डैश और डैश रु उद्धृत जार अर्थ यथाक्रमे डैश और डैश। गणतंत्र शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द। सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन ए ओके डेमस और क्राटस। तामाने गणतंत्र शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द डेमस और क्राटस रु उद्धृत जार अर्थ यथाक्रमे लोक माने और क्षमता। ओके, परवर्ती प्रश्न को जीवा। समग्र देश परिवर्ते एक निर्दिष्ट स्थान प्रति अहेतुक प्रीति को कौन कह जाए? सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी आंचलिकतावाद। भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देश डैश दलीय राष्ट्र उदाहरण? सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए बहुदलीय।
ओडिशा रे डैश टी पंचायत समिति रही सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी 314टी। परवर्ती प्रश्न केंद्र तालिका रे डैश टी विषय अच्छी सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी 69टी विषय अच्छी। प्रत्यक्ष गणतंत्र माध्यम गुड़िक है सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी गण मतामत ग्रहण गण उद्योग और प्रत्याहार। परवर्ती प्रश्न पंचशील चुक्ति भारत और चीन मध्य केबे स्वाक्षरित होता सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए 1954 मसीह। भारत संविधान डैश धारार अस्पृश्यता को उच्छेद करा जायछि सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी 17 धारा। वर्णाश्रम धर्म कहार चिंताधारा सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी मनु। पंचायत समिति मुख्य को कौन कहा जाए सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी चेयरमैन। स्वायत्त शासन को डैश मूल भित्ति बोली कहा जाए सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी गणतंत्र। भारत में नक्सल आंदोलन नेतृत्व किए नहीं सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी चारू मजुमदार। डैश को मतरे भारत में जाति बा कास्ट एक गुरुत्वपूर्ण राजनीतिक दल अटे सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। किए नीति आयोग अध्यक्ष अटंती सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। सल्ट 2 क्यों मसीह स्वाक्षरित होता सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी 1979 मसीह। परवर्ती प्रश्न प्रत्यक्ष गणतंत्र माध्यम गुड़िक है सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी गण मतामत ग्रहण बा जहाँ रेफरेंडम बोली कहुच्छी गण उद्योग इनिशिएटिव और प्रत्याहार रिकल। परवर्ती प्रश्न आधुनिक जुग में संवादपत्र रेडियो टेलीविजन राजनीति दल व्यवस्थापक सभा इत्यादि कौन गठन प्रधान माध्यम अटंती सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए जनमत। परवर्ती प्रश्न भारत राष्ट्र मानकर एक कौन अटे सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए सम्मेलन किंबा समष्टि। विच्छिन्नतावाद सेपारेटिज्म कहार चरम रूप अटे सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए आंचलिकतावाद। निम्नोक्त मध्य केउटी भारत रे एक आंचलिक दल नुहे सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी बहुजन समाज पार्टी। पृथ्वीर बृहत्तम गणतंत्र रूपे किए परिचित सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए भारत। परोक्ष गणतंत्र को डैश गणतंत्र मध्य कहा जाए सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र बोली कहा जाए। गणतंत्र सर्वोत्तम कर्ता किए सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी जनसाधारण। निम्नोक्त मध्य क्यों परिवेश आंदोलन में केवल महिला माने अंशग्रहण करथिले सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी बिश्नोई। बिश्नोई परिवेश आंदोलन में केवल महिला माने अंशग्रहण करथिले। परवर्ती प्रश्न संविधान सप्तम अनुसूची रे केतोगोटी तालिका रही सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी 3टी तालिका। निम्नोक्त मध्य केउं गोटिक जातीय दल नुहे सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी AIADMK। परवर्ती प्रश्न किए भारतीय जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठाता सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए ओ ह्यूम एलन ओक्टेवियन ह्यूम। परवर्ती प्रश्न पंचायत समितिर कार्यनिर्वाही अधिकारी किए सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए BDO। निम्नोक्त मध्य केउंटी तृणमूल स्तरीय गणतंत्र उदाहरण सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था। भारतीय जनता पार्टी प्रतिष्ठाता किए सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी होउछन्ती भारतीय जनता पार्टी प्रतिष्ठाता। भारत संविधान केउं अनुसूची रे केंद्र और राज्य संपर्क वर्णित सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी सप्तम। जुग्म तालिका रे केतोटी विषय रही अछि सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी 52टी। निम्नोक्त मध्य केउंटी गणतंत्र आधार नुहे सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी श्रेणी संघर्ष। भारतर प्रथम राजनैतिक दलर नाम कौन सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए भारतीय जातीय कांग्रेस। ओडिशा रे पंचायत राज व्यवस्था केबे आरंभ होइतिला सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी 1961 मसीह। तिब्बत को नहीं भारत और क्यों पड़ोसी राष्ट्र मध्य विवाद देखा देइछि सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए चीन। केतेक सार्वभौम राष्ट्र सम्मेलन को कौन कहती सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए स्वराष्ट्र। परवर्ती प्रश्न ग्राम सभा किए पौरोहित्य करिथांती सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी
ओके सरपंच ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରଣୀତ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଲେ କାହାର ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ରହିବ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ନାରୀବାଦ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରେ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ପିତୃପ୍ରଧାନ ସମାଜ। କିଏ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। କେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ନାମରେ ବିକଶିତ ହେଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 1980 ମସିହାରେ। ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ନୀତି? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର କାରଣ ନୁହେଁ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। ସଂରକ୍ଷଣ ବା ରିଜର୍ଭେସନ୍ କେଉଁ ନ୍ୟାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ସାମାଜିକ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାସନ। କେବଳ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଚାହୁଁଥିବା ମତବାଦ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ଜନମତ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଗଣତନ୍ତ୍ର। କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 73ତମ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟନ୍ତି? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏକ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପିଲା ଓକେ।